نحزي مشتراو قعزو جنرال تادرس ورد زملكة حبريتا أبي أحمد بزعبا مملاس تمزابلتن قزاتن استزار وزرابا زتم التعصم جنرال تادرس ورد وفريكن جمرينا كبل مقلاتو زملكة حبريتا جنرالات نديسا بامتهم زحبر تسبتاب متنقاط أبي أحمد نيسا سافوركي زتم تزينان كالوت حبريتا تاتن حزنا لكم متنا لنا لايك شير سابسكرايب بمقبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر موبيلنا تمزابلت جمر وصل في أكل أبو كالوت كابتا تجراين دياسبوران بمقتال دمتي تمزابلت ناز سمع البايتا بمفتار جزام محضر تجراي كم سرح بريزيدنت جنرال تادرس ورد فليت الله بريزيدنت جزام محضر تجراي جنرال تادرس ورد بمخنات مبل 37 عامت مع السماتات أبو كتماشر داسلاسة هنت مسارات المعات عدو تاب زجبر اللوانيم نزجلي تزولم أبتي سلسرعت كندوراي تجراي مملاس تمزابلتيو دحر مبال تمزابلت جمر وصل في أكل أبو كالوت كابيتات تجراين دياسبوران بمقتال دمتي تمزابلتنا زمعلو بايتام أب مفتار وفري كنا كايدنا كبيل قليت زولام تي بريزيدنت تمزابلتن مملاسن لعلاونتن من رقاقات النخينات مخناز خونو كلهم بسلامة من قدك فتحان مقبار كسرحيلهم تجراي زورغت كل الكوينة كتقتل كنفاكد يبلان زبالتي بريزيدنت ملالي تنكارنا زخون حدنتنا بمتنكار كنحبرن كنردادان يقبايلهم قداي تمزابلت ملكت كامي ديكزوم محضر تجراي زوصن سلفيا كل من قسرحنا زي تساتفو الله بمغله تجمير الله بكالوت كابتا تجراين دياسبوران كغصلي دمايلو بريزيدنت جزاوم محضر تجراي جنرال تادرس وردن منغستي فيدرالن حزبتاتن ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሓሉ ኣብ ምግባር ቁርጽኝነቶም ከሪጨው ይዓለም ኩሎም ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበርዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈትሕ ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ከተርፊ ማለት ከም ዘይኮነም ክፍለጥ ይግባእ ክብል ዝገለጸ ድማ አይታ አማኔለ ሰፋይ ጥላለ ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዘዳሎ ሰላማዊ ሰልፊ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብዙል ምርሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቀለ ሮማናት ዳባይ በድምቀት ክካየድ ዒሎም ኣብቲ ሰልፊ ፕሬዝዳንት ግዛው መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወኪሉ መልእኽቲ ዘሕለፈ አይታ አማኔለ ሰፋም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም 3 ዓመት ክመልእ ሒደት ዋርሕ ጥራሕ ዝተረፈዋላ እኳ እንትኾነም ተኽስጠጠው ካብ ምባል ዘለለ ዛጊዱ ሕስ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግጥ ከም ዘይካለ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ላላው ግዛውቱ ተመንጢሉ ካብ ምረበቱ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ኣብ ሓሰረ መከራ ከም ድርከብ በመሕባር መንግስት ፌደራል በቲ ብኩናት ከመዝግቦ ዘይካለ ብስም ዋዕል ፕሪቶሪያ ዝተቆራረሰ ትግራይ ክትሉን ለውጥ ዲሞግራፊ ንምቕያርን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ከሲሶሎም ፌደራል መንግስት ንሰላም ዋጋ ሂቡ ክሰርሕ ደጊምና ንጽውዒሉ ኩሎም ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበርዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈትሕ ክብርን ላዕላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ከተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባይሉ مختل فتام سرعة طلال سبيل محابرة معرب تجراي دكتور معز لعلي 2 مليون حزبي معرب تجراي عجا كورداويان يبصحوا كم زلي قليتهم كاب سفلالي كابتات كل المحرا نزموت سفرت منبر جزا حرشان بمعدل تمزابلت نخيم لوسي سرح حلو دمايلهم لزخنا منقص فيدرال حزبي معرب تجراي عجا كورداويان نخبصحهم زغبر زلو تخكل زي كونه تكبار توكبل تعويع تقريبين عالم لخ محابرة سبون سغاي تمزابلت خبقع حلافنا تخوات تعوي علام أبي أحمد تمزابلت تجراي بوليتيكا وجهه يوم كبل قليتشم كدما منيسر إثيوبيا مستوكلتي تودادرتي بوليتيكا ودبات كامل إثيوبيا بزكاير زتم مملاس تمزابلت بزملكت ميتاوي دلواتنا نيرنا حزون دلواتنا كبل تزاربهم أبرايا تمزابلت ناي مملاس راح كرم حز تسريحو كم زنبرن أبول كايت تمزابلت مملاس مس جزاو منقسي ممخاري كايد كم زولن بمقلات زيغاتات بوليتيكا ومخسب كي تتغم كان أبوتهم تتمليسهم إثيوبيا العلمانم تقاميت مخونتيلوم اب زخيد حتو زلعل زلو غنات اب ጉዳይ መምላስ ተመዛበልቲ ህወሓት ንብልጽግና ይخصص በአንጻሩ ድማ ብልጽግና ንህወሓት ይخصص በመባል በግልጽግን ተመዛበልቲ ግዳይ ፖለቲካው ህልውና ክልቲዮም ሓይልታት ምኻኖም ዘጠራጥራ ይኮነን ኢሎም ኣሎም እዛ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዘሎ ተመዛባሊ ንፖለቲካው መኽሰብ ካብ ምድላይ ንተመዛበልቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምኻን በመሕባር በሓፈሻ ግዛት ትግራይ ናብ ሕቶ ህልውና ዘእትዩ ክብልዮም ዝገልጽዎም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘረቡ ብስተኻለ መጠን
ወገን ካብ ኩናት ምውጋድ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ዝገልጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ካብ ምናሴን ኣዴታትን ትግራይን ላዕሊ ዝተጎደየለን እቶም ዝእዝዙ ድማ ይጀሃረሎም ግዳይ ሞት ዝኾነ ግና ነቲ ጉዳይ ከይፈለጡ ይጠፉ እዚ ከይፍጸም ኣዝዩ ዓቕሊ ከም ዘድሊ ገሊጹ ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ በኣንጻሩ ዝትርጉም ዘለው ተጋር ግና ሓዝጉን ናብ ዳግማይ ኩናት ክለዓለሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘለዮም ግምቶም ዘቐምጡ ፖለቲካዊ ድሌት ኣብ ላዕሊ ተመዛበልቲ ንምጽዓን ሕወሓትን ብልጽግናን ይጽዕሩ ከም ዘለው ኣብ ዝግለጸሉ ዘለዋን ተመዛበልቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ናብ መረቦቶም ክምልስዎም ሓቲቶም ኣሎም ተመዛበልቲ እዚ ዝሓተትዎ በሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ንሳልሳይ መዓልቲ ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሰልፊ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዝዓቐቡ ተመዛበልቲ ፌደራል መንግስትን ኣብ መረቦቶም ንኽምልሶም ሓቲቶም ኣሎም ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ዋዕላ ፕሪቶሪያ ናብ መረቦቶም ክምልሶም ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ እንተዳሕሊፎም ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ዝኸፈት ጸገም ከም ዘጋጥሞም ሓቢሮም እዮም ዝሓለፈ 5 ዓመት ብመዓልቱ ብሰንኪ ሰነት ምግብን ኣፋውስን ዝመጉትን ዝሓመምን ወገን ብዙሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ጸገም ንምፍታሕ ብህጹጽ ናብ መረበትና ምለሱና ክብሉ መልእኽቶም ሓሊፎም ኣሎም ጸገም ንኽፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖምን ብህጹጽን ብምሉእነትን ዋዕላ ፕሪቶሪያ ክትግበር ከምውን ካብ ጽንተት ከድሕኖም ጸዊዖም ብመዓልቱ ሬሳታት እናቆጸርና ይነብርን ሰልፊ ናይ መወዳእታይ ክብልዮም ኣትሪሮም ብሰላማዊ ሰልፊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ዘሎም ሰልፊ ብጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣተሓባርነት ዝተሳለጠ እንትኾን ተመዛበልትን ነበርቲ ከተማ መቐለን ዝሳተፍሉ ዘለው እዩ ድሌት ብሓይሊ ንምፍጻም ዝግበር ፈተነ ብዙሕ ዋጋ ይኸፍለሉ ክብል ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ጸገም መንቀሊ መሰረት ድሌት ብሓይሊ ንምፍጻም ድሑር ኣተሓሳስባ ኢሎም ድሌት ብሓይሊ ንምፍጻም ዝግበር ጻዕርን ፈተነን ብዙሕ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ጸገም ብሓባር ዶ ምባል ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኩሉና ውግእ ከኣተና ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተሓሳብ ምግላጽ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ብኢትዮጵያ ባህሊ ክልተ ዓይነት ድሑር ሓሳባት ኣሎም እቲ ፈላማይ ምስ ወጻኢ ሃገራት ባንዳ ምዃኑን እግሩ ከይተረረም ነውርዶ ዝብልን ኮንቲ ሓሳብ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ፖለቲካ ንግዲ ከም ዝኾነን መሰል ህዝቢ ጉልባ ብምግባር ብኽላሽን ህዝቢ ዝጉሕል ቀንዲ ድሌቱ ረብሓን ንግድን ምዃኑ ሓቢሮሎም ዘላቒ ሰላም ንምስፋን ኩሎም ኣካላት ብምትሕባር ንምስራሕ ክዳለው ከም ዘሎም ብምግላጽ ምስ ሕገ መንግስቲ ምትዕራቕን ክመሓሽ ዘሎም ጉዳያት ንምስትኽኻልን ድልዋት ኢና ኢሉ እዚ መንግስቲ ብሕገ መንግስቲ ዝተፈጠረ እምበር ሕገ መንግስቲ ፈጣሪ ይኮነን ዘጥፍእ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከም ዘይዋፀረ ድሎም መንግስቲ ብሕገ መንግስቲ ዝተፈጠረ ሓደ ኣካል ኣብ ውሽጡ ድማ ከም ሓደ ተዋሳኢ ምዃኑ ዝገልጽ ተቀዳማይ ሚኒስተር ምቕዳድን ምቕያርን ዝኽእል ካብ ትማል ጌጋ ዝተፈለ ይኮነን ንሕና ድማ እዙይ ኣይንፈቅድን ኢሎም ንሕና እንደሊ ብዘተዝርብ ብምምኻር ንልምዓት ለውጥን ሓድነትን ዝረብሑ ጉዳያት ቅድሚት ብምሃብ ብግዜና ተስተኻኸልናን እናረምናን ክንከይድና በኣንጻሩ ቀዲድካ ምጽሓፍ ይከኣል ኮይኑ ግና እናሓስባ ኢትዮጵያ ኣይፈጥረልናን ክብል ሓቢሮሎም ትግራይን በሚመለከት በርካታ ጉዳይ ተነስቷል። በመጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስን በሚመለከት 100% ዝግጁ ነን። እኛ 100% ነበርን ነን። ራያ እኮ መልሰናል። ራያ ተመልሰዋል የተፈናቀሉ ሰዎች። ወልቃይትም እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን። ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርን ነው። በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች። በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣነው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን የማያሳስበን አይምሰላችሁ። ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል። ዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል። ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ። ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ። እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ። ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ። ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት ብናደርግ ማክሲመም እንጂ ትግራይ ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ልማት ሊሰራ የሚገባው ስራ በበቂ ተሰርቶ አናምንም እኛ እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደለም። በደንብ ነው የምናየው።
أبي أحمد مس جنرال أمريكا بمرخاب ناب عصب زقبر قعزو بايتا يتاتح مهلاو تشغليچم جنرال مارين كوربس نا أمريكان عزازي أفريكومن زخونة جنرال مايكل لانجلي إلو من قهد ديساباتيوم بزعبا كتناوي زعباتات مس أبي أحمد زوتيمالوم بجنوساي تقرأي زوكاز نبر سباي سلاح ندابل تاريخ نمسراز أبي كورتشا سلطان متناح مس أمريكا تمحازيولو دماتو هايلوم كابزو توسخ من رخابة جنرال مس أبي أحمد لسرعته قدف زيتر فحادقا مخاني زحبر زولو تمالي مس بوليتيكو حالتات إثيوبيا زتتكايد قدماي منيستر أبي أحمد أبي العلي سياسة أفورك زغنع وغسا كسمع ترايم قدماي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد تمالي مس وكلتي تقام تودبات إثيوبيا أبزا كايدو زتم إثيوبيا ناي بحر حتى هلونا مسرز قبر حتى مخانن يتنحل يزبها الأجندا كم زي كونن دحر مقلاتو ناي لالاو نتحطو إثيوبيا فتم أبا حد غاز ودقا يكونن دحر مبالو نول كملاخي سياس يمندر غورم ساكبل قال بغالو كزلفو تسمعيهم أبي أحمد أبي مدرو ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘለዋንነት አፍ ደገ ባሕርን ህዝብታት ሃገር ናይ ህላው ሕቶ ምዃኑ ጸቂጡ ዝገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ጅቡቲ ከመን ሶማል ሕቶ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ዕብየት መሰረት ዝገብረ ምዃኑ ተረድየን ጻውዒት ተሃገር ክሓስባሉ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምሕታት እዩ ኢትዮጵያ ብየመን ደርጎሮምሳ ክብል ዝገለጸ ውልቀ መላኺ ሲያስ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ህላው የብላን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተኸዊል ኢትዮጵያ ንምርባሽን መንግስትን ምዕናውን ኣጥቓታ ብምልማለሎ ዝበሎ ውልቀ መላኺ ሲያስ ተደጋጋሚ ግዘም የመን ደርጎሮምሳ كبل كم تقصد فلت كوينم والكم الخيساس إن إثيوبيا كم جهوب محاز كاب وشتاو حزب وحتتات إيرتران مهدام زقبرو زلفتنا كعوت كم زي كون يزقلت إن كان يمن در غورمسا مانم إثيوبيا بحيل مانبركك أيشلم معهم يبهر بر قداي بوليتيكا نارجو إيه الأجندة أدلهم يهلونا قداينو إكزيست ما رجع نشلم اندسو ما دبرة سيجوا ندايت يقومه ነዳጅ ሲገባ ውሃ እየቆመ የሚባል አይነት አካሄድ ኢኮኖሚ እያደገ ሲሄድ ስለማያዋጣ እነሱ ልክ እንደኛ ማሰብ አለባቸው። እዚህ የኛ ምርጫ ሰላም ነው። በቢዝነስ ህግ ሊፈታ ይችላል ብለን እናስባለን። መጨረሻ መቋጫው የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማወቅ ማመን ያለባቸው ነገር የኢትዮጵያ ህልውናና ሶቨርኒቲ ስጋት የሆነበት ዘመን አልፏል። እንኳን የመንደር ጎረምሳ ማንም ኢትዮጵያን በኃይል ማንበርከክ አይችልም። አሁን ስጋት መኖር የለበትም። ኢትዮጵያ አንድ ናት፣ አንድ ሆና ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን ለመበተን ኢትዮጵያን ይፈልጉ ነበር ላለፉት 100 ዓመታት። አሁን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነሱ ይጠፋሉ፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ በዛም ወገን ይሁን በዚህ ወገን ኢትዮጵያን ቀንሳለሁ፣ ቆርሳለሁ፣ አስቆርሳለሁ የሚል ኃይል እሱ እየፈረሰ ይሄዳል እንጂ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም። ምንም ከዛ አልፋለች። አሁን ብልጽግናዋን በሚመለከት ቅድም እንዳነሳሁላችሁ ጅምሮቻችን ተስፋ ሰጪ ናቸው። በከተማም በገጠርም ብዙ ተስፋ ሰጪ ጉዳይ አለ። እድገታችን ይጨምራል፣ ኤክስፖርታችን ይጨምራል፣ ገበያችን ይጨምራል፣ እንደ መንግስት ያለን ቁመና ይጠናከራል። የተሻለ ዴሞክራሲያዊና ኢንክሉሲቭ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ኢንክሉሲቭ ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳል። ይሄን የማይፈልጉ ሰዎችስ አሉ፣ ይኖራሉ፣ ይጮሃሉ፣ ይሳደባሉ፣ ጎፈንድሚ ይሰበስባሉ። እኛስ ኮሪደር እናለማለን፣ ስንዴ እናስፋፋለን፣ ህዳሴ እናስመርቃለን፣ ምርጫ እናካሂዳለን። ይቀጥላል ማለት ነው። أبي أحمد أبتي نايت مال زت أب دحر كاميرا إثيوبيا عصب تقوزات سيرام نتبرخ خوين زلو ودب بكوريدر لمعات هانيتا بركز بالحزبي زنبر كتمان مقبارو مدب حزام هلوا نوكلتي تقامت ودبات تهاجر كم زقلت علمون معنا زينات تهاجر زقلت أخوينا يخون بر تي دكتور أبي أحمد الوست بهالك عالم حتى الودي والاس جوجله قدف لالاو نزدفر وراري متأكلون مبال زقبرو زلو بروباغندا وحبري تايجن نتصور سئل زي مهلاوي زين جرزلام جوجله قدف زبير تراب جون ونخسل بقداي لالاوندتن مورار هاجرن زتفبرخ زيناتات اندافنوم حزب كرعد كم زقالس زفلت كوينو ازي تمال دكتور ابي احمد الوست بهالك قالون اكل نايت بوليتيكاو مخسب نمركاب زغبر بروباغندا كخون كم زخلي زمن زلام كاب زيبتوسخ شعبيا بداس صمد حدغنا شرح يعلم هلاو يوم فلفلات زملاختم كاب زبا سميناوي معراب تግራይ ዶባት ሩባ መረብን ሩባ በለሳን ዝመጽ ዘሎ ሓብሬታ ከም ዘነጥሮም ቦገን ኤርትራ بداس ጽምዶ ከሳተፍ ዝቀነዩ
ጸናማቱ ወቃዕቲ ከበሮን አዳመቕቲ ጭቆና ስርዓት ግደፍን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት መን ካብ መን ይሓይሽ ብዝብል ሕርያ ካድረታት ግደፍ ዝተመረጹ መንባሮምን ንተልእኾ ስእሊ ዳንኬራ ዓልልታን መደረን ብዝግባእ ይበቕዕዮም ተባሂሎም ኣብቲ ዳስ ከም ዝተረኸቡ ምንጭታት ገሊጾም ኣሎም። እቶም ብካድረታት ጉጅለ ግደፍ ተመሪጾም ዝቐረቡ ተሳተፍቲ ዳስ ጽምዶ ምስቲ ካብ ትግራይ ተወኪሉ ዝመጽእ ህዝቢ እኹል ግዜ ከሕለፉ ብሒትካ ምጉዓን ፍልይ ዝበለ ምልዋጥ ሰላምታ ከሂሉ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምጽንጻን ካድረታት ግደፍ መንባሮም ዝገልጹቶም ፍልፍላት ነቲ ዳስ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ካድረታት ጉጅለ ግደፍ ብዘይካቶም ተመሪጾም መድረኽ ዝደየቡ ወሃብቲ ቃል ህዝቢን ንሕድሕዱ ክፉት ዕላላት ንኸይካይድ እቲ መደብ ትልሂትን ጎይላን ጥራሕ ንኽዛዘም ከም ዝገበሩ እዮም ምንጭታት ወሲኾም ዝገልጹ። ድሕሪ ኣብ ሩባ መረብ ዝተኻየደ ናይ ጽምዶ ዳንኬራ ካብ ስቅያት ስርዓት ግደፍ ሃዲሞም ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ኢድቶም ንሕስያ ዘይብሎም ደላሉ ደቂ ሰብ እንዳወደቑ ቦቶም ብደረጃ ኣመራርሓን ክልቲኡ ወገን ኣባላት ሰራዊት ተወዲቦም ኣብ ምሻጥን ምልዋጥን ስደተኛታትን ዝርከቡ ደላሉ እንዳትጮዩ ንዝኸፋ ሓደጋ ተቃልዖም ምህላዎም ዝገልጹ ገለ ሓበሬታታት ካብ ጉጅለ ግደፍ ሃዲሞም ናብ ትግራይ ዝሰግሩ ዘለዉ መነስያት ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘይኪሎም ብግዴታ ናብ ጉጅለ ግደፍ ምርካብ እውን ዘሰክፍ ሓድሽ ተሪኦ ኮይኑ ይረአ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ነፍሲ ወከፎም $5,000 ክኸፍሉ ዝሕተቱ ዝነበሩን መብዛሕትኦም እውን ዝተሓተትዎ ገንዘብ ዝኸፈሉን 28 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ጽባሕ ይሰዱና ኣብ ዝብሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ መንጎቶም ኣሰጋገርቲ ባእሲ ድሕሪ ምፍጣሩ ገለ ካብኣቶም ተኸዊሎም ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ትግራይ ናብቲ ቦታ ኸይዶም ብምርግጋጽ ነቶም ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለስዎምን ናብ ጉጅለ ግደፍ ከም ዘረከብዎምን ምንጭታት ካብ ስድራ ግዳያት ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ገሊጾም።